हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज आम भिडियो रे तुम सप्तम श्रेणी गणित प्रकाश बही रे द्वितीय विषय जोटा कि अछि पाटिगाणितिक परिप्रकाश रो 37 नंबर पेज रे थिबा निजे करी देखर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करबा। एक नंबर क्वेश्चन देछि देखो शून्य स्थान रे संख्या एवं बाक्स रे चिन्ह व्यवहार करी पूरण कर जेपरि कि परिप्रकाश रो उभय पार्श्व रे मान समान रहियो। ता माने ए जो बाक्स अछि सेथिरे आमे विभिन्न चिन्ह व्यवहार करिया जेपरि विभिन्न चिन्ह माने प्लस और माइनस एटी व्यवहार होबो एवं ए जो डैश अछि से जो शून्य स्थान अच्छी से संख्या व्यवहार करके यहाँ को एमती फिल माने गोटे परिप्रकाश को एमती आम पूरण करवा जपरी तार बाम पार्श्वर मूल्य जी रही दक्षिण पार्श्वर जमी मूल्य सामान रही सामान चिन्ह दिखाई सामान माने कौन एपटे जहाँ रपटे से एपट सेपटे है समीकरण मान जो परिप्रकाश परिप्रकाश तो कहबनी एपट एटा गोटे परिप्रकाश एपटा गोटे परिप्रकाश एटा गोटे समीकरण कहब ताने समीकरण मान सामान रमती आम फिलअप करिया समीकरण मान सामान रहिबो। देखो क्वेश्चन गुड़ी को खातार लिखी नहीं ए क्वेश्चन गुड़ी आम आलोचना करवा जो माने शून्य स्थान अच्छी मुझे शून्य स्थान देती जो बाक्स अच्छी बाक्स देती। बर्तमान देख तुम जानी जे जदि गोटे बंधन ये देख स्पेशली बंधनटा को अपसारण माने बंधनटा को हटेवाई से देती क्वेश्चन मेन लक्ष्य है बंधनटा को आम हटई पार्चना ना से जाना चाहूँगी। देख ये बंधनी अच्छी एटी बंधनी अच्छी एटी बंधनी अच्छी एटी किसी ना ताने यहाँ कौन गोटे क्वेश्चन भूल थी से देना एठी भी बंधनी अच्छी एठी बंधनी अच्छी माने बंधनटा को आम ठीक भाव में अपसारण हटई पार्चना ना ये क्वेश्चन जाना से चाहूँगी। देख जपरी ये अच्छी 24 प्लस बंधनी आरंभ हो 6 - 4 अच्छी तुम यहाँ भी जानी बंधनी पूर्वर जदि माने प्लस चिन्ह थी ताने बंधनी आम खोलीदे हटेदे तार कौन जो चिंता भितर जो दुटा पद अच्छी जेतुटा पद था तार चिन्ह कौन परिवर्तन हम ना किंतु जदि बंधनी भितर थिबा पद गुड़िक पूर्वर बंधनी पूर्वर जदि जस्ट पूर्वर जदि माइनस चिन्ह थी ताने कौन हम ना ये बंधनी भितर जो पद गुड़ा अच्छी चिन्ह चेंज हो चिन्ह माने 6 पाखे किसी ना मैंने प्लस अच्छी माइनस हो जो 4 पाखे प्लस अच्छी माइनस हो आम एवं करवा देख 24 अच्छी पूर्व बंधनी पूर्व प्लस अच्छी तो जहाँ अच्छी चिन्ह से तो 24 प्लस 6 अच्छी तापर हम -4 जेहेतु ये किसी बंधनी पूर्व प्लस अच्छी किसी चेंज करें आखि बुझी जहाँ अच्छी से लिखदेव कहीं देख कारण यहाँ सहित प्लसटा जाकि गुणिने से चिन्ह चेंज करें कि जो माइनसटा जाकि भर सहित गुणन हम माइनस प्लस माइनस हो माइनस प्लस माइनस हो माइनस जदि पूर्वर अच्छी तुम कौन कर चिन्ह चेंज करदेव जदि प्लस अच्छी जो अच्छी से रख ये देख उल्टेकी देती एपटा दे देख प्लस अच्छी माने किसी चेंज होनी माने एटा जहाँ थिला एपटा जहाँ अच्छी से गुड़ाक एपटे लिखिए ये प्लस न अच्छी तो खाली न लिखा कारण प्लस पूर्व किसी दि जाए ना तार -4 अच्छी -4 लिखिनी तापर से देख 24 ये माइनस अच्छी माने चिन्ह गुड़ा चेंज हो चिन्ह माने चेंज हो माने कौन ये जो 6टा प्लस अच्छी माइनस हो तो -6 होगा 4टा जो प्लस अच्छी से भी माइनस हो से माइनस देच अलरेडी तापर एटा देख एपटा देख किसी बंधनी फंधन ना मैंने एपटा जहाँ अच्छी सेपटा से कहे बोधे क्वेश्चन कौन मिसप्रिंट अच्छी से किसी बंधनी देना तो ये -6 अच्छी -6 रहा -4 अच्छी -4 रहा किसी जेहतु बंधन ना आम हटेगा कौन ये देख बंधनी पूर्व माइनस अच्छी तो चिन्ह गुड़ा चेंज हो +8टा -8 हो +3टा -3 हो तापर देख 27 माइनस अच्छी माइनस कि देख उल्टे माने क्वेश्चन उल्टेकी देती एपटे देख जो देती एपटे -8 माइनस जेहतु पूर्वर अच्छी चेंज करके -8 कर चिन्ह चेंज करके -8 कर पूर्व चिन्हटा कौन थी +8 थी मैंने ये खाली 8 लिख आ प्लस लिखा दरकार नहीं से रंग देख +3 कर चिन्हटा चेंज करके प्लस कर पूर्वर कौन थी माइनस तो -3 थी एवं बंधनी को देख बंधनी माने एबे बंधनटा को हटेकी देख यहाँ हूँ ना ना माइनस अच्छी +8टा -8 हो -3टा +3 हो तो जहाँ कर ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर प्रश्न देती बंधनी अपसारण कर माने बंधनटा को उठेदवा आम निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िक लेख जेपरी मान अपरिवर्तित माने परिप्रकाश मान अपरिवर्तित रमें कौन करवा बंधनी को उठेया तो बंधनी उठेला आम उठेला बेले आम केवल चिन्हर ध्यान रखा जहाँफल तार मानटा ऑटोमेटिक अपरिवर्तित देख ये सब बंधनी अच्छी बंधनी देख ता पूर्व माइनस अच्छी एपटे देख प्लस अच्छी दुटा प्लस अच्छी एपटा 3टा माइनस अच्छी तो बंधनी पूर्व +3 तार जो भीतर जो पद गुड़ा अच्छा तार मान कौन माने तार जो चिन्ह कौन परिवर्तन हम ना किंतु बंधनी पूर्व जदि माइनस चिन्ह थी ताहले कौन हम ना जो पद गुड़ा अच्छी तार चिन्ह परिवर्तन हो देख प्रथम क्वेश्चन गुड़िक लिखिनेली क्वेश्चन गुड़िक लिखला बर्तमान आम सल्व करवा देख ये प्रथम 14 प्लस प्लस जेहेतु बंधनी पूर्व प्लस अच्छी तो यार ये जो भितर थी जो पद दीटार मान कौन माने जो चिन्ह कौन परिवर्तन हम ना तो यहाँ कौन हो 14 प्लस जहाँ अच्छी से रहे जेहेतु बंधनी पूर्व प्लस अच्छी तो कौन परिवर्तन हम ना एटा देख से एटा बीटा देख आगर एपटा को नपर एपटा करिया सीटा देख 14 प्लस 12 - 10 जेहेतु पूर्व प्लस अच्छी तो कौन परिवर्तन हम ना जहाँ अच्छी से 14 प्लस 12 - 10 जहाँ अच्छी से लिखदेनी तापर देख ये बंधन ना ये बोध हुए क्वेश्चन टी भूल अच्छी बंधन रहा कथा बंधन देनी तो जहाँ अच्छे से लिखदे बंधन ना मैंने तो बंधन आ उठे कौन जहाँ अच्छी से लिखदे तो यहाँ -14 प्लस 12 - 10
तापर एपट क्वेश्चन गुड़िक देख एपटे कौन अच्छी देख या पूर्व देख माइनस अच्छी तो चिन्ह परिवर्तन हो तो 14 रहा 12 चिन्हटी प्लस अच्छी तो परिवर्तन हो कौन माइनस हो तो -12 से 10 चिन्ह माइनस अच्छी से ना सॉरी प्लस अच्छी से माइनस हो तापर देख 14 ये भी कौन अच्छी माइनस अच्छी तो 12 चिन्हटा परिवर्तन हो -12 हो 14 जो +12 अच्छे -12 होगा से जो -10 अच्छी +10 होगा खाली बंधनी पूर्व माइनस थी चिन्ह परिवर्तन करिए ये माइनस अच्छी तो चिन्ह परिवर्तन करदेव 14 रहा तापर कौन हम देख माइनस माइनस रहा तो ये 12टा चिन्ह परिवर्तन कौन है कौन हो -12 जेहतु अच्छी चिन्ह परिवर्तन हो +12 होगा से -10 +10 हो 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर मान निर्णय कर प्रत्येक जोड़ार मान सामान कि नुहे प्रथम अनुमान कर केतेबेले दुईटी परिप्रकाश मान सामान हे प्रथम आम अनुमान करके कहवा से दुईटर मान सामान हे कि ना तापर आम मान निर्णय करिया देखिया सामान होची ना नहीं प्रथम किंतु आम अनुमान करिया केमिति अनुमान करिया मु देख देख प्रथम ये जो बंधनी देछि से बंधनी की तुम हटेकी अपसारण करिकी देखिबो दीटा जो पद जो गुड़ाक सृष्टि होची सेगुड़ा सामान होची ना नहीं जेपरि देख एठी बंधनी हटि सारा पर 6 हबो एठी भी 6 अछि एठी बंधनी हटि सारा पर भी 10 एठी भी 10 एठी -2 बंधनी हटि सारा पर भी एठी -2 ता माने एठु कोन आमे सिद्धांत उपनीत हेले जे जो हमर परिप्रकाश दीटा अछि से परिप्रकाश दीटार कोन हबो ना मान समान रहियो तमे सेटा लिखिबो देख तमे लिखिबो उभय परिप्रकाशर मान समान हबो एटा कथा मु कहूछि एरे उभय परिप्रकाशर मान समान हबो काहेकि मान समान हबो ना कारण आमे देखिले जे बंधनी हटे देकी जो पद गुड़ा बाहर एटा जहाँ पद रोचे एटार भी सेया पद रोचे जदि अलग अलग पद रही था ताने आमे कहि थांते कोन जे तार मान समान हबो नाही बर्तमान तार देख मान गुड़ा निर्णय करिया जेपरि देख प्रथमे बाम पार्श्वर मान निर्णय करछि बाम पार्श्वर मान केमि निर्णय करिमि ना 6 + 10 - 2 अछि बंधनी अच्छी 6 10 रे तो प्रथम 10 6 केते 16 16 रु 2 वियोग करमी जे 14 हम से दक्षिण पार्श्वर मध्य मान निर्णय करते पड़ो लिखिब दक्षिण पार्श्व केते अच्छी दक्षिण पार्श्व एटा तो दक्षिण पार्श्व माने ए जो सेकेंडटा सेटा कोन अच्छी 6 + 10 - 2 बर्तमान 6 रहा 10 रु 2 गने केते हम 10 रु 2 गने 8 हम तो +8 लिखिन 8 14 बर्तमान देख दक्षिण पार्श्व जहाँ है बाम पार्श्व भी सही है दक्षिण पार्श्व बाम पार्श्वर मान सामान बाहर ताने आम लिखिपर बाम पार्श्व इजिकल टू दक्षिण पार्श्व माने मान सामान रहा दीटा परिप्रकाश मान सामान रहा तो आम जहाँ अनुमान करते ठीक है टी प्रश्न से प्रथम अनुमान करते पड़ो ये देख 16 अच्छी एटी बंधनी खोल सारा 16 हम एटी देख बंधनी खोल सारा जो +8 अच्छी -8 होठी -8 अच्छी बंधनी खोल सारा भी -8 रही 16 -8 दीटा मध्य पद सामान है किंतु ये जो -3 बंधनी हटे सारा +3 हो कारण माइनस जेहतु अच्छी चिन्ह चेंज हो एटा किंतु से -3 एठी हला +3 एठी हला -3 ताने पर जो 3 पदटा गोटे जगार +3 आ गोटे जगार -3 होउछि सेति पई ए पदटा समान रहिला नाही तेणु आमे लिखिबा जे उभय परिप्रकाशर मान समान हेबो नाही कहीं हेबो नहीं कारण तार जो पद गुड़ाक जो असमान हम 16 8 दीटा पद सामान हो किंतु ये जो एपटे +3 बाहर लागे एपटे -3 बाहर से सामान हम ना बर्तमान आम बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व नहीं करवा बाम पार्श्व कौन अच्छी बाम पार्श्व अच्छी 16 -8 -3 8 आउ 3 बंधन अच्छी 16 माइनस रहा 8 रु 3 गने 5 16 रु 5 गने 11 बर्तमान दक्षिण पार्श्व से लिखा दक्षिण पार्श्व से कौन अच्छी 16 -8 -3 अच्छी 16 -8 बंधन अच्छी 16 रु 8 गने 8 हम माइनस रखनी 3 रखनी 8 रु 3 गने 5 हम बर्तमान देख बाम पार्श्व 11 बाहर दक्षिण पार्श्व 5 बाहर ताने ये लिखिपर आम बाम पार्श्व नॉट इक्वल टू माने सहित सामान नुहे क्या सहित ना दक्षिण पार्श्व सहित सामान नुहे से नॉट इक्वल टू चिन्ह दिगला दक्षिण पार्श्व माने असमान तापर सी रे प्रथम आम कौन करवा ना प्रथम अनुमान करवा एटी 27 अच्छी एटी -18 हो एटी -18 अच्छी ठीक अच्छी -18 देख एटी प्लस जेहतु से चिन्ह सामान रही तो एटी -18 एटी -18 एटी -4 एटी कौन हम प्लसटा माइनस सहित गुणे से माइनस हम तो एटी भी -4 एटी भी -4 तान देख एपटे पद जहाँ रहा एपटे पद से रहा माने बाम पार्श्व पद जहाँ दक्षिण पार्श्व पद से माने कौन हम मान सामान हेबो तुम लिखिबो से रंग उभय परिप्रकाशर मान समान हेबो बर्तमान आम बाम पार्श्व कान नवा केते होची बर्तमान आम मान निर्णय करके देखिया बाम पार्श्व हम केते ना बाम पार्श्व अच्छी 27
-18 + 4 ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। 27 ଲେଖିନି ମାଇନସ୍ ଲେଖିନି 18 4 କେତେ ହେବ 22। 27 ରୁ 22 ଗଲେ ହେଇଯିବ 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଅଛି ନା 27 -18 -4 ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 27 ରଖିନି ପ୍ଲସ୍ ରଖିନି -18 -4 ଯେ କେତେ ହେବ 18 4 22 ମାଇନସ୍ ରହିବ -22 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ଇଏ 22 27 ରୁ 22 ଗଲେ 5। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବାହାରିଲା। ତାମାନେ ତାର ମାନ ସମାନ ରହିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା ନା କାରଣ ଉଭୟ ପରିପ୍ରକାଶର ଯେତେବେଳେ ପଦ ସମାନ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ସମାନ ହେବେ। ଯଦି ଉଭୟ ପରିପ୍ରକାଶର ପଦ ଅସମାନ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅସମାନ ହେବେ। ସେ ଦେଇଛି କେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା ତୁମେ କନକ୍ଲୁଜନଟା ଲେଖା ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଏଟା ଦେଖାଉଛି ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ଦୁଇଟି ଥାଉ କି ତିନୋଟି ଥାଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଲେଖୁଛି। ଦୁଇଟିର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ ତେବେ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଯଦି ପଦ ସମାନ ହୁଏ ମାନ ସମାନ ହେବ। ଏଟା କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଆ ଦେଖିଲେ ତା ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ଦେଖିଲେ। ତ ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ଦୁଇଟିର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ ତେବେ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ା ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଠି ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି ସେ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର ମାନ ସମାନ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହିସାବ ନ କରି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ଲେଖ। ଆମେ ଏକୁ ହିସାବ କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଛ ଯେ ପଦ ସମାନ ରହିଲେ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ ନେଇକି ବା ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏରେ ଦେଖ ଦେଇଛି 319 + 537 ମାନେ 319 537ର ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ ସେଇର ଅଛି କି 319 ଏଠି ମାଇନସ୍ ଆସିଗଲା ତ ୟା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା କେହି ସମାନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ 319ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 537ଟା ମାଇନସ୍ 537ଟା ମାଇନସ୍ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତା ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପଦ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାହେଲେ ମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏଠି ଦେଖ 537 ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଟା ବି ମାଇନସ୍ 537 ଅଛି। ଏଟା 319 ଅଛି ଏଟା ବି 319 ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅସମାନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖ 319ଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଠି ବି 319ଟା ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 319ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦର ମାନ ସମାନ ରହିବ। ତମେ ସେଇଟା ଲେଖିବ 319 - 537 ତାପରେ କମା ଦେବ -537 + 319। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦର ବା ଏଇ ଦୁଇଟା ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ହେବ। କାହିଁକି ସମାନ ହେବ କାରଣ ଏଙ୍କର ପଦ ଦୁଇଟା ସମାନ। ଏଠି 319 ଏଠି 319 ଏଠି -537 ଏଠି ବି -537 ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପଦ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଛି ତାର ମାନ ସମାନ ହେବ। ସେଇର ବିରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 87 + 46 ବି ପ୍ଲସ୍ କିନ୍ତୁ -109 87 + 46 -109 87 + 46 -109 ଏଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟାକୁ କାହିଁକି ମାନେ ହିସାବକୁ ନେଉନି କାରଣ ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ଏଠି କିଛି ଫରକ ପକେଇବନି କାରଣ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ଏଠି କିଛି ଫରକ ପକେଇବ ନାହିଁ। ତ 87 + 46 -109 87 + 46 -109 87 + 46 -109 এই ତିନିଟା ଏମିତି ପଦ ସମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖ -46 ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି -46 ହେଇଯିବ ଏଠି -46 ହେଇଯିବ। ତ ଏ ତିନିଟା ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନିଟା ପଦ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 87 + 46 -109 କମା 87 + 46 -109 ଏ ଦୁଇଟା ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା 87 + 46 ବନ୍ଧନରେ ରହିଲା -109 ଏ ତିନୋଟି ପଦ କ'ଣ ହେବ ପଦ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପଦ କହିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ପରିପ୍ରକାଶ କୁହାହେବ। ପଦ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପଦ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଛି। ତ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ କ'ଣ ହେବ ସମାନ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଟା ତ ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 87 - 46 + 109 ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ 87 - 46 ଏଠି -109 ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ମାଇନସ୍ଟା ୟା ସହିତ ଗୁଣେଇକି -109 ହେଇଯିବ। ତ ଏଟା ତା ସହିତ ସମାନ ହେଲାନି। ଏଟା 87 - 46 + 109 ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବ। ଏଟା ସମାନ ହେବନି କାହିଁକି ଏଠି -46 ତ ରହୁଛି +109 ରହିବା ଜାଗାରେ ଏଟା -109 ରହିଯାଇଛି।
ଆଉ ଏଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସମାନ ହେଲାନି, ଏଠି -46 ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ +46 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସେତିକାଳେ ନେଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା କେବଳ ରହିବ, ଏଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 87 -46 +100 କହିବନି, ଏଟା ମାଇନସଟା ତା ସହିତ ଗୁଣନ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବେ। କେଉଁ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେବେ ନା 87 -46 +109, ମାନେ ଏଇଟା +109, କମା ଦେବ 87 -46 +109, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ କ'ଣ ମାନେ ସରି ପରିପ୍ରକାଶ, ଏଇଟା ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ବନ୍ଧନୀରେ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ଦେଖ 87 -46 +109, ଏଟା ବି 87 -46 +109, ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ସମାନ ହେବ। ପରିପ୍ରକାଶ ମାନ ସମାନ କାହିଁକି ହେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପଦ ସମାନ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏଇଟା ସବୁ ବୁଝିକି କରିବ, ମାନେ ତମେ ମାନ ଖୋଲିଦେଇକି ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଇଛି, ଏଟା ମାନଟାକୁ ଆମେ ଖୋଲିବାନି, କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକୁ ଯେଉଁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଝାକୁ ନେଇକି ବା ସେଇ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମାନଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି 13, ଏଠି 34, ଏଠି -22, ଏଙ୍କ ମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ ଏଙ୍କ ମାନ ଯେଉଁ ଏଟା ୟାର ମାନ 13 ରହିବ, ୟାର ମାନ 34 ରହିବ, ୟାର ମାନ -22 ରହିବ। କେମିତି କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 5 ନମ୍ବର ଏରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 34 -9 +12 = 13 ଅଛି, ତ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ 13 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାବେ ତମେ ହିସାବ କର, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା, 34 12 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ, 34 12 ହେଲା 46, 46ରୁ 9 ଗଲେ 37 ହେବ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ। ପଦ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଯଦି ମାଇନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସରି ମାଇନସ୍ ପରେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବ ସେଇ 13 ବାହାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 34, ଇଏ 12 9 କେତେ 21, 34ରୁ 21 ଗଲେ 13 ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ 34 ଆଉ 9ରେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକି 37 ବାହାରିଥାନ୍ତା, ସେଇରକ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ 37 ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖ ବିଟା 56 -14 -8 = 34। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହିସାବ କରିବା, 56ରୁ 14 ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, 56ରୁ 14 ଗଲେ ହେବ 42, 42ରୁ 8 ଗଲେ 34। ତା ମାନେ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ଯେମିତି ପଦ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏଟା ଯେଉଁ -14 ଅଛି +14 ହେଇଯିବ, ଆଉ ସରି ଏଟା ଯେଉଁ +14 ଏଟା ତ -14 ରହିବ, ଏଠି ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିନି ଏଟା -14 ରହିବ, ଏଇଟା +8 ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପଦ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ। ଦେଖ ଏଠି 56 ଥିଲା 56 ଅଛି ନା, ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ 14 ଥିଲା 14 ରହିବ, ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ 8 ଥିଲା 8 ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାନଟା ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବ କରିଥିଲେ 34 ସେଇଆ ରହିବ। ଏଠି କାହିଁକି ମାଇନସ୍ ପରେ କାହିଁକି ବନ୍ଧନୀଟା ବ୍ୟବହାର କରିନି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ହିସାବ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ବାହାରିଥିଲା 37, ତା ମାନେ ଏଠିକୁ ଆମ ପଦର ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବନ୍ଧନୀଟା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ପରେ ବ୍ୟବହାର କଲି। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ସି ଦେଖ, ସିରେ ଅଛି ଦେଖ -22 -12 +10 +22 = -22। ଏଠି ତମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିଛି -22, ତ -22ରୁ ଦେଖ ଏଇ -22ଟାକୁ ରଖିବା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୟାନସଲ୍ କରୁ, ମାନେ ଏମିତି କରିବା ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକି ଶୂନ ହେଉଥିବ, -22ଟା ଆମର -22 ରହିଯିବ। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଏଠି +22 ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇକି ଏମିତି କରିବି ଯେ ଦୁଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେବ -22 ହେବ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ -22 ହେଲା, ଇଏ +22 ହେଲା, -22 +22 କଟିଯିବ, ଖାଲି ଆଉ -22ଟା ରହିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଦରକାର, -22 ଦରକାର, -22 ବାହାରିଗଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲି ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଏମିତି ହିସାବ କରିକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନୀ ବସେଇବ, ଏଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବସେଇବ, ସେମିତି ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା କହିଲି ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମେଥଡ଼। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର ଯେପରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ସମାନ ରହିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏରେ ଅଛି 423ର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିବ, ଯେମିତି 419ର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟର ପରିପ୍ରକାଶର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦ ଅଛି ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ଏ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ଯାହା ହେବ ଏ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 423 ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା, ତୁମ ମନରୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଦେବ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି 19 ମିଶାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ, ଦେଖ 423 ଥିଲା, ସିଏ କମିକି କେତେ ହେଇଗଲା 419 ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ କରତେ ହେବ, ତାହେଲେ 19ଟାକୁ ଏଟା ଯେତେ କମିଛି 423ଟା କେତେ କମିଛି 4 କମିଛି, ତାହେଲେ 19ଟାକୁ ମୁଁ ସେତିକି ବଢ଼େଇଲେ ସିନା ମୁଁ ସମାନ ମାନ ପାଇବି। ତ 423ରୁ କମିକି ହେଲା 419, 4 କମିଲା, ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ 4 ବଢ଼େଇ ଦେବି, ତ ଏଟା 4 ବଢ଼େଇଲେ କେତେ ହେବ 19 4 23।
এটি তুমি যদি 15 নেই থাকো এটা 4 বড়ি 19 হই থাকো এটি 16 নেই থাকো এটা 20 হই থাকো এটা যদি 18 নেই থাকো এটা 22 হই থাকো এটা যেতে ন এটা যেতে নিতিও 4 বড়িଯିବ কারণ এটি যেহেতু 4 কমিছি এটা 4 বড়িব এটি সেরকম দেখো 207 রু 68 গলে তুমি এটি 207 রু কেতে কমিছি 207 রু 207 রু ହେଇଛି 210 মানে 3 কোণ ହେଇଛି বড়ি ହେଇଛି মানে যেহেতু 3 বড়ি ହେଇଛି 68টা ମଧ୍ୟ এটি কোণ বিয়োগ ହେଇଛି তা মানে 207 রু 68 ମୁଁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 210 ମାନେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବଢ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜିନିଷ ନେମି ନା କମ୍ ଜିନିଷ ନେମି ଅଧିକା ଜିନିଷ ନେମି ଯେହେତୁ 207 ରୁ 210 ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଗଲା ତା ମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଧିକା ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଅଧିକା ମାଇନସ୍ କରତେ ପଡ଼ିବ କେତେ ନା ଏଠି ଯେହେତୁ 3 ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଆହୁରି 3 ତାକୁ ଏଇଟାକୁ 3 ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇଦେବି ଯେପରି ଏଟା ଥିଲା 68 3 71 କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 207ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ହେଇଗଲା 210 207 ରୁ ମୁଁ 68ଟା ନେଇ ଯାଉଥିଲି ମାଇନସ୍ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ଏଠି 210 ରୁ କେତେ ନେମି ଯେହେତୁ 3ଟା ବଢ଼ିଗଲା ମୁଁ ସେଇରା ଆଉ 3ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେନେ ସିନା এই দুইটার মান সমান রহিব এটি 68টা নৌতুনি এটি যেহেতু 3 বড়ি হয়েছি মু আହୁରି 3 এক্সট্রা নেইজিমি মানে কোণ মাইনসরে সেটা বঢ়েইদেমি যেটাকি ହେଲା 71 তারপরে কোশ্চেন ଅଛି 2 3 5 এবং প্লস মাইনস ও বন্ধনী ব্যবহার করে যেতে সম্ভব ভিন্ন ভিন্ন মান থিবা এইটা হলা সবুঠাରୁ ইম্পর্টান্ট পদ এটি মানে এই যে ইম্পর্টান্ট শব্দ এটি হলা ভিন্ন ভিন্ন মানে যে মান গুড়া বাহারিব সেটা ভিন্ন ভিন্ন হউথা দরকার সাংখ্যিক পরিপ্রকাশ গুড়িক গঠন কর যেপরি 2 ମାଇନସ୍ 3 ଯେପରି ସେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 2 ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ହେଲେ 4 ହେଉଥିବ ଆଉ 3 ମାଇନସ୍ 5 ମାଇନସ୍ 2 ଯେ 0 ହେଉଥିବ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଦେଖ 2 3 5 ଅଛି ମୁଁ ଧରାଯାଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶାଇ ଦେବି 5 3 8 2 10 ହେବ ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କାରଣ 10 ତ ଆଗରୁ ବାହାରିନି ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି 2 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 5 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 3 8 2 10 10 ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଥିନି ନେଇଥିନି 10 ବାହାରିଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ମାଇନସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯାଉଛି -2 -2 ଧରାଯାଉ -3 -5 ନେଇଗନି এটা মধ্যে কোণ হব সেই 5 3 8 2 10 কিন্তু এটা যেহেতু সবুড়া মাইনস ଅଛି -10 হব সেইভাবে ধরাযাଉ ମୁଁ ନେଇগନି -2 প্লস 3 মানে 2টাକୁ মাইনস କରିଦେନି ଏ দুইটা ସେଇরকম প্লস ରଖିନି 2টাକୁ মাইনস କରିଦେନି ଆଉ এই যে 3 ଆଉ 5 କୁ ସେଇরকম প্লস রে রଖିনি 3 + 5 যদি চাইবে এটি মধ্যে বন্ধন তুমি ব্যবহার কলে সেই মান সেই সেম রহিব এটি 5 3 8 2 গনে 6 ହେଲା 6 ଆଗରୁ ବାହାରିନି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନେଇଥିଲ ତା ସବୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଉଲ୍ଟା କରିଦେଲେ -6 ବାହାରିବ ଏପଟେ ଦେଖ -2 କି ନେଇଗନି +2 ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ এটা -3 ନେଇଗନି এটা -5 ନେଇଗନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ -3 -5 -8 ଇଏ +2 -8 ଇଏ +2 ହେଇଯିବ -6 এইরকম ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ +6 -6 ଗଲା 10 -10 ଗଲା ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି 2 -3 + 5 ଅଛି 4 ବାହାରିଛି ମୁଁ ଏକୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରିବି -4 କରିପାରିବି -4 করতে ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାହା ପଦଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଉଲ୍ଟା ନେଇଯିବ ଏଠି +2 ଅଛି ପ୍ରଥମେ ନେଇଗନି -2 -3 ଅଛି +3 ନେଇଗନି ତାପରେ ଅଛି କେତେ ଏଠି ଅଛି କେତେ 5 ଅଛି ଏଟାକୁ ନେଇଗନି -5 ନେଇଗନି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିବା ତମେ ଚାହିଁବ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେବ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ -2 ପ୍ଲସ୍ ବନ୍ଧନଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 3 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଇଯିବ -2 -2 ହେଇଗଲା -2 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ମାଇନସ୍ ଅଛି ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ତ ଏଠି -2 ଥିଲା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ -2 ଇଏ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଗୁଣନ ହେଇକି ହେଇଗଲା -2 ବାହାରିଗଲା -4 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଆମେ 2 3 5 ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଯଶୋଦା ସଂଖ୍ୟାରୁ 10 ବିୟୋଗ କରି ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 36 - 9 କୁ ସେ କରିଛି 26 + 1 ମାନେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ 36ରୁ ଆମକୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା 36ରୁ 10 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ହେଲା 26 ଯେହେତୁ ଆମେ 9 କାଢ଼ି ଆଣିବା କଥା ଆମେ ଭୁଲରେ 10 କାଢ଼ି ଆଣିଲେ 10 ଯେହେତୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ରଖିଦେବା ତାମାନେ ଯୋଗ କରିଦେବା 1 ତ 1 ଯୋଗ କରିଦେଇଛି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ଆମକୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 10 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଦେଇକି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା ମାନେ +1 କରିଦେବା ସେ କହିଛି ଏଇରକମ କଲେ ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଏପଟେ LHSରେ ଦେଖ 36ରୁ 9 ଗଲେ ହେଉଛି 27 ଏଠି 26ରେ 1 ମିଶେଇଲେ ବି ହେଉଛି 27 ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଏଇ ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ନା କେବଳ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ତମେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଯେ ଦେଇଛି ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କି ଲେଖିବ ହଁ ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କାରଣ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ମାନେ କାରଣଟା କ'ଣ ସେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି x ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ 9 ବିୟୋଗ କରିବା କଥା ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ xରୁ 10 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ 1 ମିଶାଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ x ରହିଲା
-10 + x से -9 है ना नहीं ताने एपटे भी x - 9 थिला एपटे भी x - 9 अछि ताने एटा सब बेले सत्य हबो x टा जहा होची हो x बदले 1 नियो 2 नियो 3 नियो 4 नियो जहा नउच नियो ए उक्ति रे सब बेले सत्य हबो। तापर देछि तुमे सेही भଳି अन्य कौशल चिंता करि परिबो कि माने एई जोर ऊपर देला जे हमकु 9 वियोग करबाकु थिला हम प्रथमे 10 वियोग करिकि 1 जोग करदा सेही भଳି अन्य कौशल विषय चिंता करि परिबो कि नहीं से पचारछि तो बी रे लिखिबो हां चिंता करि हबो सेई जोटा लिखिबो कौशलटी मु प्रथमे लिखि दोछि तापर मु बुझे देख कौशलटी मु लिखिलेनी जे कोनोसी संख्या जदि 19 जोग करबाकु थिले संख्याटा आमे 20 जोग करू करी सेथिरु 1 वियोग करा जिवो जदि 19 जोग करबाकु थिबो ताने आमे कोन करिया प्रथमे 20 जोग करदा देकी 1 वियोग करदवा जपरि गोटे एग्जांपल धरा जाऊ तुम कतर 30 टा मिठा अछि 30 टा मिठारे मु कौन कनी ना प्रथमे धरा जाऊ 19 टा मिसेयार थिला मु कौन कनी से मिठारे आउ 20 टा मिसे देनी देई गुटे नै आइनी 20 टा मिसे देकी गुटे नै आनी माने कोन गुटे नै आइनी माने गुटे वियोग कर देनी तो से धरा जाऊ मो कतर थिला केते 30 टा मिठा थिला ता देर 19 जोग करियार थिला तो एइटा जहा ता देर मु कौन कनी 30 रो प्रथमे 20 जोग कर देनी 50 हे गला ता देहरु 1 कौन करनी वियोग करदेनी 20 जोग करिकी 1 वियोग करदवा जहाँ 19 मिसेया सेया कारण देख 19 टा मु मिसेया कथा मु प्रथम कौन करदेनी ना 20 टा मिसे देनी भूल जो 1 अधिका मिसे देथिनी से 1 टा काढी आनी माने 1 वियोग करदेनी एई भଳି तमे मध्ये अलगा कौशल लिखि परियो से देछि केते को उदाहरण दियो एटा धरा जाऊ गुटे उदाहरण आ धरा जाऊ थांदा 99 रो धरा जाऊ 19 मिसेयार थांदा एटा मिसे पे तुम बहुत कष्ट होई थांदा तो प्रथम कौन करिवो ना 99 रो तमे 20 मिसे दबो 99 रो 20 मिसे देने 101 हेला ता देहरु गुटे काढी आनियो 99 रो 20 मिसे देने सॉरी 99 रो 109 हेला 109 रो गुटे काढी आनने हिजो केते 108 ए दिटा मिसेने मध्ये 108 हो तो एरको उदाहरण तुम लिख परियो आउरी मध्ये एरको कौशल लिख परियो धरा जाऊ 99 जोग करियार थिबो तो 99 जोग करियार थिने धरा जाऊ मु 100 जोग कर देकी 1 काढी आनिमी तापर 9 नंबर प्रश्न देछि से दुईटी परिप्रकाश देछि परिप्रकाश दुईटी को लक्ष्य कर प्रत्येकर मान समान थिबा परिप्रकाश गुडी को निम्न परिप्रकाश मध्यरु चिन्हट कर तो एई दुईटा सहित समान थिबा या सहित कोनगुडा समान अछि आमे लेखिया सेतिपय देखो एठी ए बी देछि एठी भी ए बी सी डी देना मु चिन्हा पय कष्ट हो सेतिपय मु ए दिटा को ए बी नेछि एई जो ए बी सी डी देछि एडा मु आई टू आई थर्ड आई आई भी एरो नेछि जा फल मु लेखिने जानि परियो जे कोनटा जदि या सहित समान नेछि मि चिन्हा पय असुविधा हबो तो ये आम पूरा आम मान खोलिया नहीं खाली बंधन जो अच्छी तले जो आई आई टू आई थर्ड आई आई भी जो बंधनी चार्टा अच्छी ये जो चार्टा परिप्रकाश जो बंधनी अच्छी आम प्रथम बंधनी गुड़ाक अपसारण करदे बंधनी अपसारण तुम जाच जे जदि बंधनी पूर्व माइनस अच्छी चिन्ह चेंज हो बंधनी पूर्व प्लस प्लस थिने चिन्ह चेंज हेनी तो यहाँ 73 अच्छी माइनस अच्छी माने -14 -1 हो 14 और 1 चिन्ह परिवर्तन करदेनी से 73 -14 +1 होगा एटा से 73 एटा प्लस हो जेहेतु किसी चिन्ह चेंज हेनी -14 +1 रहा प्लस हो जेहेतु चिन्ह चेंज हेनी 73 -14 -1 बर्तमान देख 73 -14 -1 एटा कौन बी रे अच्छी तो यहाँ लिख बी सह सामान माने जो ऊपर अच्छी बी ता सहित सामान एटा यदि मुझे ए बी नहीं था असुविधा होता ना से मुझे ए बी नहीं एटा आई टू आई थर्ड आई आई भी नहीं तो यहाँ लिखद बी सह सामान से देख एटा 73 -14 +1 अच्छी माने ए सहित सामान ए सह सामान ए सह सामान मान खोलिया किसी आवश्यकता ना कारण मान खोलने बहुत समय जीव आम मान खोलिया खाली बंधनी को मुझे अपसारण माने बंधनी को खाली हटे देछि एटा से अंक 73 प्लस एटा बाहर 73 -14 +1 यहीटा केवल लक्ष्य करिए एटा सहित आमर कोई संपर्क नहीं 73 -14 +1 तार एटा ए सहित सामान हम ए सह सामान तापरटा -1 अच्छी ये जो देख -1 अच्छी 73 -14 -1 तार एटा हम बी सह सामान मान खोलियार किसी आवश्यकता पड़लानी तुम मान खोली करें कि मान खोलियार किसी आवश्यकता ना केवल बंधनी को अपसारण करदे यार आंसर बाहर जीव जो एगुड़ा देखिए उपरटा देखिए जहाँ सहित सामान लिखिदेव एतिक भिडियो शेष करछि जदि भिडियो भल लगुच सांग भितर शेयर कर एवं या परे कौन टॉपिक उपरे तुम भिडियो चाहो कमेंट कले मुझे निश्चित से टॉपिक उपरे भिडियो नहीं आसबि धन्यवाद जय जगन्नाथ।